Unsaon man ako ni Lord. Dili na nako kaya. Okay ra. Na-jud day? Hindi na ko kaya? Bes, pwede na mag-change sa player? Excuse me, te. Okay lang ba? Region kaya masabay. Magsabay tayo. Sige. Manta. Sa lapit sa Mama Mary. Sige, uban ko. Tara! Boys, dali. Boys. Dali na yan! The one concrete act of truth that we can do this week is pray! Basta Santiago!